Hello. Magluto tayo ng isda. Pipreto lang yan natin. Yan. Isdang, sabi niya, pag lumaki daw to, magiging talakitok. Excuse me. Magiging talakitok to pag lumaki. Sabi ko ilad, pautput man yan. Putput man yan sa amin. Sabi hindi. Talakitok yan paglaki. Sige na nga, talakitok. Yan, pipreto natin. Tapos, gulay. Gulay na sari-sari. O, diba? 20 na sari-sari. Tapos, isda na 20. O, 40 lang. Tapos, kamatis, 10 piso. Tapos, sibuyas, 20. Thank you for watching.